এই অবসরে আমাদের ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସମ୍ମୁଖକୁ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା କି ସମସ୍ତେ Okay. Goli. Thank you. प्रभुंकर आमर विशेष गौरव हो माने प्रभुंकर बड़ दया हेतु बड़ अनुग्रह हेतु माने आज दिन रे एक स्वतंत्र उद्देश्य नहीं आमाने गमांडी अंचल रे ए स्थान रे आमाने एकत्रित हेचु सेति पय विशेष प्रभु गौरव पांतु। ता सहित गमांडी अंचल रो समस्त प्रभुंकर प्रिय सेवक सेविका पुत्र कन्या माने प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण मानकर प्रार्थना एवं समर्पण सहित जो मिलित एक आत्मिक सभा आपण माने आयोजन करिसंती एई स्वतंत्र सेवा कार्य पई प्रभु गौरव पांतु एवं मु आपण मानकु मध्ये धन्यवाद दिए। ता सहित एई स्वतंत्र सेवा कार्य रे वाक्यर सेवा नै मते प्रभुंकर जने क्षुद्र सेवक भाव रे आपण माने जगु डाकिथिबा हेतु मु आपण मानकु धन्यवाद जनाए। ता सहित समय सीमित अटे सेति माने वाक्यर सेवारे आक बढ़िबा पूर्व समस्त को प्रभुंक दास भाव रे प्रेमर नमस्कार ज्ञापन करे। समस्त नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आसुआ माने जेहेतु समय अति अल्प माने वाक्यर शिक्षा करिया पई जिबा माने अति सुपरिचित वाक्य माने काढिबा जोहन लिखित मंगल सुसमाचार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद ए दुईटी पद माने पाठ करिबा पई जिबा। जोहन लिखित मंगल सुसमाचार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद भल रहिबो जदि आपण मानक मधुर केही जणे सम्मुख को आसीबे एही वाक्य को पढिबारे सहाय्य करिवे आहुरी उत्तम लागिबो। आमाने सेबारे समस्त आमाने अंशी हेबा भौणी मानक मधुर किबा भाई मानक मधुर केही जणे जदि आमाने आसी कि पढिबा आहुरी आमानक पई बहुत भल रहिबो। जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद शिक्षा आलोचना निमंते आम पाई पारिबा। जोहन को लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद वाक्य लिखित अछि, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। जेणु जगतर विचार करिबा निमंते ईश्वर अपना पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांको प्रेरण कले। पुठितांश वाक्य उपरे श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करू। आमेन। थैंक यू। प्रभु विशेष गौरव पांतु जेहेतु समय बहुत कम अच्छी तेणु माने अति शीघ्र माने वाक्यर शिक्षा डोका माने जिबा या परे परे माने किछि कार्यक्रम माने करिया पई जाउछु सेति बा माने समय माने नष्ट न करी माने वाक्यर शिक्षा करिया पई जिबा। ता पूर्वरु मु आ गुटी कथा कहिबा पई चाहे बहुत दिन मोर इच्छा थिला गमंडी अंचल को आसीबा पई आ प्रभु निरूपित समय मते एही जगह को आनिले आपण मानको सहित उत्तम सहभागिता देले सेति पई मु विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए। एतला माने जेतेबेले जो अंशटिका माने पाठ करिचु जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद जो वाक्य मु आज आपण मानको सम्मुख रे रखिबा पई चाहे जो प्रसंग नै आज मु आपण मानको सम्मुख रे अल्प समय आलोचना करिबा पई चाहे सेही प्रसंग होउची त्राणकारी प्रेम बा एमिति गोटे प्रेम जो प्रेम समग्र जगत को धार करि पारे। एमिति एक प्रेम जोटा कि मनुष्य को मोक्ष दे पारे पापर उद्धार करि पारे जो पापी को धार्मिक करि पारे सेही परि प्रेम विषय मु आज आपण मानकु केतोटी कथा मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे। जेते एही वाक्य का माने देखिबा जोहन लिखित मंगल सुसमाचार 3 अध्याय 16 एवं 17 पद मु टिके 16 पद पढिया पई चाहे। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले
ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗତ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ସହର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସାରା ପୃଥିବୀ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗତ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥା ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଆଗାପେ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ। ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା ମା ମାନେ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି। ଗାଁ ମେ ଆଜସାକା ମାଜାଦୁନ ଆବାର ମାଜାଦୁନରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା ମାନେ ଥିବେ। ଆମମାନେ ପାଳକୀୟ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଅନେକ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପାଳକ ବାବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଛବି ଗୁଡାକ ନିଜର ପୁଅ ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ, ଯୁବତୀ ମାନେ, ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଠାରୁ ପ୍ରେମ, ପାଳକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ପ୍ରେମ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ। এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁ, ଏହି ଜାଗାରେ ସର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସର୍ବ ଭାଷାବାଦୀ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳକୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ, ଜଣେ ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମର କଥା ମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ଦିଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ଜଣକୁ କମ ପ୍ରେମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଇସାହାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିବିକା ନାଇଁ କି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ, ଏସୋ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରେମର ପକ୍ଷପାତକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରେମ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହତାଶ ହେଇଥିବେ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତରସୁଥିବେ, ପଦେ ପ୍ରେମର କଥା, ପଦେ ପ୍ରେମର ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାଇନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏହିପରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା अपना छुआ को प्रेम न करी पासरी पारे, किंतु जो प्रभु का माने सेवा करूछु से आपन को प्रेम करंती, मते प्रेम करंती। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने एमिति जने ईश्वर का माने सेवा करूछु, जहांकर प्रेम रे शक्ति अछि, जहांकर प्रेम रे सामर्थ्य रही अछि, सही प्रेम रे जदि आमाने निजको शामिल करिबा आमाने धन्य हे जिबा। अनेक कथा गुडा को रही अछि, जेते आपण माने एही वाक्य को देखिबे ना गोटे विश्वव्यापी प्रेम कथा आपण माने देखि पारुचंती। एमिति गोटे प्रेम सूर्य जे पर उदय हेले से कोनसी जगह को बाचे नाही, मु एठी आलोक देबी सेठी आलोक देबी नाही, प्रत्येक जगह रे से ओदा जगह रे तार सूर्य किरण पके थाए, से मोला जगह रे सूर्य किरण पके थाए, तार सब जगह रे बड़ जंगल पहाड़ पर्वत ठीक सही परी आंभ मानकर ईश्वरकर प्रेम समस्त प्रति समान अटे, समान अटे। आ ताहांकर प्रेम आमाने कल्पना करि परिबा नाही, ताहांकर प्रेम को माने मापी परिबा नाही। गभीर प्रेम,
ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଏଇପରି ପ୍ରେମ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ କଣ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୁଇଟି କଥା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତୋଟି କଥା, ଦୁଇଟି କଥାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମ କଥା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର এই କଥା କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। এই জগতর অবস্থা সাংঘাতিক অটে। কোন সেইটা? কারণ বাক্যরে লেখাযায় যেপরি নহଙ୍କ সমୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଳପ୍ଲାବନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନହଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜଗତ କଥା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଅଟେ। କଣ ସେଇଟା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ ତାର 3:10 ପଦରେ, ନା କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି এই জগতরে কেহি বি, মু বি ধার্মিক নুহে। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। এই ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଜଗତର। କେବଳ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ? ନା এই ଜଗତ ପାପରେ ପତିତ ଅଟେ, ପାପରେ ପତିତ ଅଟେ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ମିଛ କଥା କହି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ପାପ କରିଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେତୁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ କାଢୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାର ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ନୁହଁ, ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ପାପୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରୁଥାଉ। এইটা হচ্ছে জগতের অবস্থা। The condition of the universe, জগতের অবস্থা এইটা অটে। জগত, সমগ্র জগত পতন অবস্থায় আছে। কিয়ে তাকে ধার করিব, কিয়ে তাকে রক্ষা করিব, এই পাপ কিয়ে তাকে মুক্তি দেব, এইপরি অবস্থাକୁ পরমেশ্বর জগত মধ্যে দেখুଛନ୍ତି। সেইଥିପାଇଁ এই জায়গায় গোটে শব্দକୁ ব্যবহার করা যায়, কারণ ঈশ্বর জগতକୁ এমন্ত প্রেম কলে যে জগতর অবস্থা সাংঘাতিক অটে। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁ, ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମମାନେ କିଛି ପାପୀ ନୁହଁ, ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିହୁନେ ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିହୁନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଆମେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ବେଳେ, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ବେଳେ, ଆମେମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ତ୍ୟାଗୀ ପାପମୟ ଜଗତକୁ ସିଏ ଆସିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବି এই সানডে পরে আমাদের দুঃখ ভোগ সপ্তাহ মানে প্রত্যেক মন্ডলী সারা বিশ্বরে সেমানে সেবা কার্য করিবা পাই ଯିବେ। এই সানডে বিজয় যাত্রা, তারপরে দুঃখ ভোগ সপ্তাহ আরম্ভ হইব। আপন মানে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিবাকু পাই পারিবে যীশু খ্রিস্টଙ୍କର প্রেম বিষয়ে, তাহাଙ୍କର মৃত্যু, তাহাଙ୍କର যন্ত্রণা, তাহাଙ୍କର দুঃখକୁ অনেক আপন মানে শিখি পারিবে। কিন্তু প্রভু আজি আমানকু এক সুন্দর সুযোগ দেবা পাই চাহান্তি কি প্রভুଙ୍କ বিষয়ে শিখিবা পাই কি গোটে বিশ্বব্যাপী প্রেমর কথা চিন্তা কରୁ কରୁ বিশ্বব্যাপীর অবস্থা কথা মানে চিন্তা করুଛୁ কি আম্ভ মানকৰ অবস্থা কোন কোন অটে। ଏହି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ପତିତ ସମ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କେବଳ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ପତିତ ସେ କଥା ନୁହଁ, କଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଣ୍ଡିସନ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଇକନେସ। କଣ ସେଇଟା? ନା ଏଇ ଜଗତର ଅଭାବ, ଜଗତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। କଣ ଅଭାବ? ଏଇ ଜଗତରେ
एमिति टेक्नोलोजी एमिति लोकमानक पाई एमिति सुविधा करा जाउची तथापि एही जगत गोटे विषय को अभाव को से अनुभव करूची सब विषय जगत मध्य अछि किंतु गोटे विषय जगत रे को जगह भी मिलिबो नाही को जगह भी मिलिबो नाही टंका पैसा खर्च कले मध्य जे कोनसी विषय ता प्रतिदान देले मध्य आमने सेही विषय को पाई परिबा नाही यूनिवर्सल लाइकनेस गोटे जगत मध्य सब थाई कि मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रो अभाव सेटा होची परित्राण रो अभाव जगत सब देई परिबो किंतु परित्राण केवल जीसुंग ठारे अछि परित्राण केवल जीसुंग ठारे अछि सेति पई जने गीत रचक से गोटे लेखु लेखिले गोटे सुंदर गीत हिंदी रे लेखा जाय आपण माने मते गांती क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खो के आत्मा को क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खो कर आत्मा को तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा सब जगत पाइकी जदि आमने आत्मा को हरेबा की लाभ हबो जगतर मान सम्मान धन संपत्ति गाड़ी गुड़ा एवरीथिंग सब पाइकी जदि आमने जीवन को हरेबा की लाभ हेबो सेति पाई एही जगह रे से जहन लिखित मंगल सुसमाचार 3:16 पदरे गोटे यूनिवर्सल लाइकनेस गोटे विश्वव्यापी अभाव कथा को परमेश्वर व्याख्या करबा पई चाहंती कि आज आपण से अभाव रे नाहंती तो आज युवा मन से अभाव रे नाहंती तो आज मु से अभाव रे नाही तो मो पाखरे सब किछि अछि किंतु परित्राण मो ठारे अभाव नाही तो पाप क्षमार अनुभूति अभाव नाही तो मु धार्मिक होई पारिनी से अभाव मु अनुभव करूची कि एई समग्र जगतर कंडीशन सेटा गोटे लेकनेस अछे कोन ना समग्र जगत रे सब किछि अछि किंतु गोटे विषय सेटा होची परित्राणर अभाव खाली सेतिक न विश्वव्यापी प्रेम विश्वव्यापी अवस्था विश्वव्यापी अभाव पुणी चतुर्थ विषय माने जगह देखि परिबा विश्वव्यापी निमंत्रण आज प्रत्येक से युवा युवती बापा माँ भाई भौणी प्रत्येक गोटे सुंदर निमंत्रण कौन अटे जे कहीं ताहांगे विश्वास करे आज निमंत्रण आपण मो आज आम मान अवस्था को देखा आज आपण मो गोटे सुंदर निमंत्रण रही अछि जे कहीं सही दिन प्रांतर मध्य गोटे भयंकर निमंत्रण थिला इस्राएल लोक माने पाप कले मूसा को परमेश्वर कहिले कौन ए माने अबाध्य ए माने एते गुडे कठिन हृदय लोक माने परमेश्वर विरक्त होई कौन कले साप सर्प को पठै कि लोक मान को आघात कले लोक मान को सर्प कामुडी गला हजार हजार लोक माने मरी गले आ लोक माने फेरी कहले मूसा को मूसा आंभ मान को पई प्रार्थना करंतु आंभे मा जे पर सुस्थता पाइबो आ एई लोक मान को लतापुर हृदय को देखि कि परमेश्वर मूसा कहले मूसा गोटे पताका निर्माण करो सेही जगह रे गोटे कोन करिवो गोटे सर्प तुमे कोन करो सेही जगह रे तुमे पताका होया ताकू तुमे रखो पितल सर्प आ कोन हबो सेही सर्प को जे देखिबो सी सुस्थता पाइब से सर्पर प्रतीक हूँ विश्वास से सर्पर प्रतीक हूँ परित्राण सुस्थता यही जगह मुझे जाननी केते लोक माने मेडिकल डिपार्टमेंट रे काम करूछन स्टाफ नर्स की अछन कि एनएम जीएनएम डॉक्टर केही नाहंती बोधे जदि आपण माने मेडिकल को जिवे से मानकर प्रेस्क्रिप्शन रे किमा डॉक्टर मानकर गाड़ी रे देखिबे गोटे लोगो थिबो गोटे बाड़ी थिबो से बाड़ी रे साप गुरे हेकी थिबो साप मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन रे आपण माने देखिबे से प्रेस्क्रिप्शन रे गोटे कोन थिबो बाड़ी थिबो से साप गुरे हेकी थिबो सेटा कोन सुस्थता ए मेडिकल वासे नाही सुस्थता ईश्वर ठारे विश्वास करबा द्वारा
ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯହନ ତାର 3:14 ପଦରେ ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଯୁବାମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜଗତର ସବୁ ସୁଖ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ପରିତାଣର ଭାବ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଜଗତର ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛୁ କାଲିକି ନାହିଁ। ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। କେହି ବି ଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯିବା। ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ଏଇ ଜଗତକୁ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ହେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଚିରନ୍ତନ ବିଶ୍ରାମ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଶ୍ରାମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲେକନେସ, ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇନଭାଇଟେସନ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୁଯୋଗ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା କି କେହି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, ସେଇ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:26 ପଦ କେହି ଜଣେ ଟିକେ ବଡ ପାଠରେ ପଢନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିବେ, କାରଣ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ତ ଟାଇମ ଟାକୁ। ଓକେ, ସନ୍ତୋଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଓକେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:26 ପଦ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ, ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। এই জায়গায় লেখা যায় সাধু পাউল করন্থীয় মণ্ডলীକୁ লেখୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ, ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ಈ ಪೂರ್ತನೆ ಲೋಕು ತಕ ಮನೆರು ಲೋಕು ಜೀಸು ದ್ವಾರ ಅರ್ಪ ಪಾನ ಆಸಿದೆ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ଡ୍ର ନଗାଟା ଗାନ୍ଧାଇ ମାସ ପାପରେ ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। आज इगोसामाला लोक तासो सभ्यता मा देसिदे कथाबार्ता नेगारसे ड्रेस को आजु नेगारे कीबा पुना सिदासो लोक नोके निसा पुना सिदासो या ढेंगी मूर्ख नितांत नगण्य लोकरी पेनु मांगे आस्काना ताडा मृका मारसका गिया मान जाने छु। आज आपण मु सेई सुजोग पाइछु। आज अनेक मानको मध्यरे थिबा सेई सुजोग को माने हाथ छड़ा करिबा नाही। मोर प्रिय पुओ झियो माने, मोर प्रिय युवा युवती माने, मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने, सुजोग थोरे आसे बार बार आसे नाही। के जानी आसंदा काले आपण देखिबे कि नाही, मु देखिबे कि नाही मु जानिनी। आज माने मु बापांको सहित आसीछि, मु घर को फेरिबे कि नाही मो पई ग्यारंटी नाही। कारण अनेक लोक माने जाइछन्ती फेरी नाहंती, अनेक लोक माने बाजार को जाइछन्ती घर को फेरी नाहंती परिबाणी बा पई। मोर मामू जने स्टेट बैंक रे बीएम थिले, से बाजार को गले पनीपरि आनिया पई घर को आसेला भितर हार्ट अटैक की मरि गले। बापा माँ अपेक्षा करिक अछन आपण माने समस्त जानिछन्ती डायसेस रो मॉडरेटर तांगर पुओ से रहउतले बेंगलोर रे। बापा मांगर अपेक्षा पुओंको प्रति पुओ घर को फेरला नाही। ए जगतर अवस्था सेटा होते सुजोग आपणको पई मो पई मोर पे प्रभुଙ୍କ लोक माने सेही सुजोग रे माने निजको समर्पण करिबा। प्रभु जेतेले आपणको मते समय दियन्ते काहे कि एही दिन मानकर आपण माने देखिबे स्थाने स्थाने सेवा कार्य गुडाको काहे कि प्रभु आपणको मते सुजोग देबा पई चाहन्ते। कोन करिबा पई? ख्रीष्टन गड को नेबा पई। कोन करिबा पई?
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଦାନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପାପରୁ ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ରୁକ୍ ସାମଥ ଏବଂ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନା ପରିତାର ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପୁରୁଷ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଲେଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ମିଳିତ ଶବ୍ଦ। ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଦ ପର୍ସନ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି। ଏବଂ କଳସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। এই ଜାଗା ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ରହିଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ଏ ଆଣି ତୁହାନ ଘାଟି ପାପ କ୍ଷମା ସିଧେ, ଯେପରି ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲେ, ଉପାୟ ନଥିଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ସର୍ପ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ପେନ ମାଙ୍ଗ ମେଲା ଗିଆ କାଞ୍ଜୁ, ପେନ ମାଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ଗିଆ କାଞ୍ଜୁ। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଗୁଡାକ ଆସେ, ଆମମାନେ ବହୁତ ଆମମାନେ କାନ୍ଦି ବି ଥାଉ। ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ କି ମୁଁ ଜଣେ କିଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ଉଙ୍ଗପଡେ କା बीतिया तो अंताई उंगपड़े का बीतिया तो मेना कुती कुती गोल कथा सौरदा हासे जो से क्रूस को बहिले आपनकर मोर पाप को समग्र जगतर पाप को निज कांधरे बहिले मेना गुसी नासी नासी छेप पकई पकई प्रहार करी करी तांकु निया गला। किते भयंकर दुख कष्ट ताड़ना ताको मने पकाय निहाती दुख लगे। किंतु आज बड़ दुख एटा अटे जे आज अनेके प्रभुंकर परिचय पाई नांती। आज बहुत बड़ दुख एटा अटे आज अनेके प्रभुंक निकट को फेरी नांती। आज प्रभु आपन को मते कथाबार्ता बंधु आज आमानकर पुओ झियो मानको प्रभु बोझ दियंतु जेपरि से माने प्रभुंक निकट को फेरिबे, प्रभुंकर निकटवर्ती हेबे एवं प्रभुंकर आशीर्वाद पाई परिबे। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने विश्वव्यापी रे दुईटी कथा देखुछु। गोटे होची विश्वव्यापी प्रेम, विश्वव्यापी अवस्था, विश्वव्यापी अभाव, विश्वव्यापी निमंत्रण, विश्वव्यापी सुजोग। द्वितीय कथा ए समस्त विषय केवल जनक द्वारा आपण मु अनुग्रह पाई परिबा सी होचंदी ख्रीष्ट जीशु। एही वर्षर दुख भोग सप्ताह, एही वर्षर गुड फ्राइडे पुनरुत्थान आमानक पाए निजको समीक्षा करू करू प्रभुंक निकट को फेरिबार सेवा कार्य गुड़ाक हो। प्रति वर्ष भली धारावाहिक चिता चरित्र सेवा कार्य न है कि निजको समीक्षा करी प्रभुंक निकट को फेरिबार सेवा कार्य गुड़ाक हो। देखिए प्रभु आमानक आशीर्वाद करिवे, प्रभु आमानक अनुग्रह करिवे। आज मु एई अंचलर मंडली मानकु, सेवक सेविका मानकु, आत्मिक नेता मानकु, बुद्धिजीवी मानकु, परामर्शदाता मानकु मु धन्यवाद दिए कि से माने फील कले आवश्यक रही सेवा कार्य आउ एही जगह से माने सेवा कार्य को से माने आयोजन करिसंती। प्रभु से मान का आशीर्वाद करंतु, आमान का आशीर्वाद करंतु जे पर माने प्रकृत ईश्वरंकर अभिमत को बुझिबा, निज निज जीवन को माने प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा। मोर समय शेष होईछि, जेहेतु सीमित समय पदे मु प्रार्थना करिबी। आज वाक्य को मु समापन करिबा पई चाहे। चक्षु बंद करिबा, समर्पित हेबा एवं आमाने प्रार्थना करिबा। मोर प्रिय माने जदि आपण मानक मधुरे एपरि केही युवा युवती पुओ झियो माने आज पर्यंत निजर जीवन को यीशुंक ठारे समर्पण करि नाहंती, हुए तो एटा होची बेस्ट सुजोग आपनक पई मो पई, एटा उपयुक्त समय आपनक पई मो पई। आज आमाने निजको समीक्षा करिबा, प्रभुंक पाद तले समर्पण करिबा। बापा
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମରି ବିହୁନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହା ତୁମେ ଶିଖେଇଲ, କହିଲ, କଥା କହିଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମେ। ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ଆସ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମରି ଦୟା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବାପା, ମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ବାପା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାମିଲ କରେଇଛ। କୋଟି କୋଟି ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହୋ ବାପା। ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନହୀନ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କରିଛ, ପବିତ୍ର କରିଛ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଜା କରିଛ, ତୁମରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିଛ। କୋଟି କୋଟି କେବଳ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହୋ। ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। କୋଟି କୋଟି ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପୁଣି ଥରେ ଗମାନି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି, ଓ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଭିମତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।